Hey guys! Good afternoon! Actually, good evening na, no? So, nasa lecture tayo, gate 3. Dito sa gate 3, may mga upuan. Ayan, look at that, surroundings. Ayan. So, ayan, pwede siya. Gate 3, yan. May mga kainan, ayan. So, ganun pa din, like yung ano mo, paligid. So, gate 3, pag sa 7 kasi kami nakaparada. So, along costa lang naman. Pwede ka nang lakad-lakad, ganyan-ganyan. So, ayan. Sa sisig sandaan nyo ha, guys. Papunta rito. It is lamig. Sobrang lamig na, guys. Lecture, gate 3. Ang lamig. Look at that. Ang haba ng gate 3, guys. So, gusto nyo mag-emote-emote? Ayan. Diba? Ayan. Nakakatakot. Mahulog yung phone. O, ayan na guys, ha. Sa mga gusto nyo mag-jogging, pwede naman. Ang haba nito. Sa gate 3 lang tayo, guys. Ayan. Gusto nyo mag-upo, pwede din. Ayan. Masarap dito mag-emote, guys. Ayan, ang ganda. Oh, thank you for watching, everyone. Bye!